बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त आप खैर वफ़ियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। मलक मुबशर बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुंद्रा मंडी पाकिस्तान। आज अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी अरसे बाद एक ऐसी ब्रीड मंगवाई है जो सर्दी गर्मी भी बर्दाश्त करे। आप पहाड़ी इलाके में भी रख सकते हैं और गर्मियों में सर्दियों में कहीं पे आप रखें। ये वो मैं आपको ब्रीड चेक करवा रहा हूँ, तोतापुरी ब्रीड। बाकी मैं आपको तारीख़ और दिन बता दूँ। आज 27 जून है 2025 जुम्मे का दिन। मेरी तरफ़ से तमाम मुसलमान बहन भाई देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से जुम्मा मुबारक। और इंशाल्लाह मैंने मज़ीद आपको डिटेल के साथ इनकी मालूमात भी देनी है और एक एक बात आप तक मैंने शेयर करनी है जो हकीकत पर मबनी होगी। बाकी इनकी आपने ऑफ़र भी सुननी है। काफ़ी अरसे बाद मैंने एक ऐसी मजबूत जल्द के अंदर जानवर मंगवाए हैं जिस तरह आप मुंद्रे छतरे का शौक़ करते हैं। आज इंशाल्लाह मैं वो बकरे दिखा रहा हूँ और इनकी ऑफ़र जब आप सुनेंगे फ़ौरन आप मुझे कॉल करेंगे कि मलक साहब ये हमारे लिए लाट रोक लें। बाकी अगर आपको कार्गो चाहिए या आप आना चाहते हैं तो आप इधर आ सकते हैं। कार्गो मंगवाना चाहते हैं कार्गो का भी इंशाल्लाह मैं तरीक़ेकार बताऊँगा। बाकी आप बाइक कैमरे से जानवर देखें, मज़ीद इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ आपको बताता हूँ। माशाल्लाह से आप बकरे देख लें, सारे तोता परी ब्रीड के अंदर और ये कमांडो नस्ल है। ये मैंने दूर दराज से ये नस्ल मंगवाई है और एक एक दो दो जानवर मैंने मंगवाए हैं। मगर ये जब लाट एक साथ इकट्ठी हो गई है तो मैंने आपको शौक़ भी करवाना है। जब आप लाट का रेट सुनेंगे तो आपने ये लाट मिस नहीं करनी, वीडियो कंप्लीट देखनी है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी आपने दिल खोल के करना है। और इनकी एज उम्र क्या है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ और इनका वज़न क्या है वो भी इंशाल्लाह मैंने आपको बताना है। पहले आप इनकी खूबसूरती चेक कर लें। बाकी साल 2026 की फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप एक कारोबारी बंदे से रब्ता करें। यार मंडियों के अंदर आप जाते हैं आपको इस तरह की नस्लें नहीं मिलती और इतने कम रेट आपको नहीं मिलते। वजह क्या है, ये डेरेदार बंदा एक आपको ऑफ़र दे सकता है। बाकी काफ़ी यूट्यूबर इस तरह है कि जहाड़ीदार लोगों को रखा हुआ है 500,000 रुपये देकर वो खुद ब खुद रेट बता रहे होते हैं मंडियों के अंदर जाके और किसी के डेरे के ऊपर जाके बुला के। मगर मेरा वो काम नहीं है। जो क्लियर बात है, किसी से भी ख़रीदारी करें पहले वीडियो कॉल के अंदर जानवर देखें। बेहतर है आप आके पहले उसका फार्म देखें कि उसके पास जानवर हैं कि नहीं है। यार आप हर बंदे से रब्ता कर लेते हो, जिनके पास एक जानवर नहीं होता, जो बंदा अपना चेहरा तक नहीं दिखाता, वो आपको क्या जानवर दे सकता है। मगर आज जुम्मा मुबारक की ऑफ़र मैं लगाने जा रहा हूँ। ये सिर्फ 10 से 12 घंटे की ऑफ़र होगी। इस ऑफ़र से खुश नसीब ही होगा जो फ़ायदा उठाएगा। कुल टोटल जो बकरे हैं ये टोटल 20 बकरे का लाट है। अगर 20 नहीं खरीद सकते तो आप 2-4 भी खरीद सकते हैं, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट इनमें से भेज सकते हैं। बकरे आप देख लें, सारे हेल्दी बकरे हैं माशाल्लाह, VIP टॉप क्वालिटी के अंदर। ये जो आप कुर्बानी के ऊपर लेने जाते हैं 2 से 2.5-3 लाख रुपए का बकरा, वो यही नस्लें होती हैं। आप अच्छी पलाई करके एक अच्छी फार्मिंग करना चाहते हैं कम पैसे लगाकर, आज जो आप सोच रहे होंगे ऑफ़र, आज उससे भी ज़्यादा सस्ती ऑफ़र होगी। लाट छोटी है, इसकी ऑफ़र बड़ी होगी। बकरे आप देख लें, अगर इस तरह की बकरियां चाहिए फीमेल वो भी आपको मिलेंगी। प्रेग्नेंट बकरियां चाहिए, राजनपुरी गुलाबी बकरियां चाहिए वो भी आपको मिलेंगी। मुंद्री शीर्ष मुंद्रे छतरे कल वाली मंडी लगनी है, आप उस मंडी के ऊपर भी पहुंच सकते हैं। बाकी बुध और हफ्ते को 2 दिन एक ही जगह पर डेरा गाजी खान के अंदर मंडियां भी लगती हैं। आप मंडियों का रेट तो सुनते हैं। काफ़ी दोस्त कमेंट कर रहे थे कि आप अपने फार्म की एक अच्छी लाट दिखाएं, सस्ती लाट दिखाएं। जब मैंने परसों वाले दिन एक लाट दिखाई थी आपको मुंद्रे छतरों की, वो तो मैंने सेल उसी टाइम ही कर दिए थे। मगर इस लाट का भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये 10 से 12 घंटे की ऑफ़र दे रहा हूँ, मगर ये 10 से 12 घंटे से पहले मेरे जानवर सेल हो जाने हैं, वो खुश नसीब होगा। अगर आपके पास ज़िम्मेदार है रकबा है इस तरह के 150-200 चाहिए तो वो भी आपको मिल सकते हैं, मगर आपने खुद आना होगा। या कार्गो किसी से ना मंगवाएं। कार्गो में असल में धोखा फरेब भी ज़्यादा है, आपको लोग दिखाते कुछ हैं और आगे भेजते आपको कुछ हैं। मगर ये मैंने प्योर ब्रीड आपको मंगवाई है, ये सिर्फ आपको शौक़ कराने के लिए। यार मंडियों के अंदर अक्सर लोग काटू जानवर दिखाकर वो उनकी नस्लें रख लेते हैं, मगर आपको भी नस्ल की पहचान होनी चाहिए कि आपने किस तरह की नस्लें रखनी है
اور ان کے کیا ریٹ وغیرہ ہوں گے. ماشاءاللہ بکرے آپ دیکھ لیں, سال 2026 کے قربانی کے اوپر لگنے والے بکرے, 1.5 سے 2-2.5 لاکھ روپے کا بکرا, سیل ہونے والا بکرا آج آپ کو ہزاروں کے اندر مل رہا ہے. اور آپ بھی بزنس کریں, یہ سنت نبوی ہے, اس رزق کو اپنائیں, انشاءاللہ آپ کا کافی فائدہ ہوگا. اگر آپ کے پاس کھلا مال ہے تو آپ کا 10 روپے کا بھی خرچہ نہیں آئے گا. جس طرح مندرا چھترا پلتا ہے یہ بکرا بھی ویسے ہی پلتا ہے, مگر آپ نے ایک کم پیسے لگا کر بڑا بزنس کرنا ہے. یار آپ بھی فائدہ اٹھائیں. اس طرح کی لاٹیں چاہیے تو آپ ایک کاروباری بندے سے رجوع کریں. اور ان کا میں نے آپ تک ریٹ بھی شیئر کرنا ہے. ویڈیو میری جو ہوتی ہے آج شارٹ ویڈیو ہوگی, ویڈیو کو مس نہیں کرنا, اینڈ تک لازم دیکھنا ہے. اگر آپ کل والی منڈی پہ آنا چاہتے ہیں, آپ کہیں گے ہم نے مندرے چھترے لینے ہیں, کل لگنی ہے مندرے چھترے کی منڈی, کل بکرے کی نہیں منڈی لگنی. یار بکرے کی منڈی جو لگتی ہے پیر والے دن محمد پور کے اندر راجن پوری گلابی بکروں کی منڈی ہوتی ہے. ہفتے اور اتوار کو 2 منڈیاں جو لگتی ہیں وہ مندرے چھترے اور مندری شیپس کی منڈیاں لگتی ہیں. آپ اگر منڈی کے اوپر کہیں گے کہ آپ خریداری کرا دیں, وہ بھی انشاءاللہ میں کرا دوں گا. اور ہر ویڈیو کے اندر میں کہتا ہوں کہ میرا 200 روپے جانور کا ہوگا, اس میں میری ہر طرح کی گارنٹی اور ایپ نقص کا میں ذمہ دار ہوتا ہوں. باقی آپ بکرے دیکھ لیں اور ان کی آپ آفر بھی سنیں. ٹوٹل 20 بکرے ہیں. اگر کسی بھائی کو چاہیے, شوقین جو ہوگا وہ بندہ لے گا یہ بکرے. اگر آپ آج کل کے دنوں میں لے رہے ہیں, محرم کے دنوں کے اندر, محرم میں آپ کو پتہ ہے ریٹ کم ہوتے ہیں اور جانور نسلی آپ کو ملتے ہیں. مگر آج جمعہ مبارک کی بھی آفر ہے. آج انشاءاللہ وہ آفر میں دینے جا رہا ہوں, 5 سال پرانا ریٹ. آج کا ریٹ نہیں ہے, 5 سال پرانا ریٹ. آپ کو بھی پتہ ہے 5 سال پرانا کیا ریٹ تھا. اپنے لینے ہیں, نہ ان کا 50 ہے, نہ 45, نہ 40 ہے. فائنل اگر 20 کا سیٹ چاہیے تو آپ کو 35,500 کے حساب سے ملے گا. اگر اس میں تو 2-4 چاہیے تو ان کا ریٹ الگ ہوگا. اور ان کی میں آپ کو عمر ایج بھی بتا دوں, 6 سے 7 مہینے والے بکرے ہیں. اور ان کی بکروں کی ڈیمانڈ آپ جا کے کسی شہر کے اندر جا کے چیک کریں. یار نسل آپ کو پتہ ہے یہ میں نے کہیں دور دراز سے منگوائی ہے, اور اس طرح کی نسلیں کم آتی ہیں. اور ایک ساتھ آپ کو 20 بکروں کا سیٹ مل رہا ہے, وہ بھی 35,500 کے حساب سے. 2-4 چاہیے تو 4 کا ریٹ 2-4 ہزار اوپر نیچے ہوگا. بکرے آپ دیکھ لیں سارے 6 سے 7 مہینے کے مضبوط جلد کے اندر جانور ہیں. ماشاءاللہ بکرے آپ دیکھ لیں. میں آپ کو ٹرا پھرا کے اس وجہ سے چیک کروا رہا ہوں, یہ میں نے علیحدہ کر کے دکھایا ہے. اس طرح کے میرے پاس تو جانور اور بھی آ رہے ہیں, مگر بکریاں بکرے اور بھی کافی ہیں. راجن پوری چاہیے تو وہ بھی آپ کو میرے فارم کے اوپر کافی زیادہ ملیں گے. میں نے آپ کو فارم کی لوکیشن بتا دی ہے, باقی آپ میرے فارم کے اوپر رجوع کر سکتے ہیں. باقی ڈیرہ غازی خان لاری اڈے پہ پہنچیں, اس سے 3 کلومیٹر آگے میرا ڈیرہ ہے. پل ڈاٹ ڈیرہ غازی خان کی ایک مشہور پل ہے. کل والی منڈی پہ پہنچنا چاہتے ہیں, لاری اڈے سے 6 کلومیٹر پیچھے لگنی ہے, جہاز چوک کے ساتھ تونسا روڈ کے اوپر. آپ ڈیرہ غازی خان تو آتے ہیں مگر آپ کو نسل کی پہچان نہیں ہوتی, اور ریئل ریٹ آپ کو کوئی بندہ نہیں دیتا. فیک ریٹ بھی کافی یوٹیوبر لگاتے ہیں. فیک ریٹ لگانے والوں سے گریز کریں. جو اوریجنل ریٹ ہیں آپ آ کے موقع پر چیک کریں. باقی میری آفر کس طرح لگی تو کمنٹ سیشن میں آپ نے ایک اچھی رائے لازم دینی ہے. 20 بکروں کا ایک ساتھ سیٹ لینا چاہتے ہیں تو خوش نصیب ہوگا جو فائدہ اٹھائے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا رکھیے گا خیال. اوکے, اللہ حافظ.